ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗଣିତ ବହିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆଜି ୟୁ ଆକାର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବ। गोटे सक्रियात्मक कार्य करवा तुम को खेलिया गोटे प्रथमे कौन खेलिया तापरे आमे भग्न संख्या जानिबा भग्न संख्या कौन बुझल कि नहीं खेलबाटी हाँ ठीक अच्छे भग्न संख्या जानिबा प्रथमे हम खेल खेलिबा आमे आज भग्न संख्या विषय किछि खेल खेल आगे तुम किछि उदाहरण मो देछि तुम घर को गोटे केक आसी बड़ केक आसला तुम घरे भाई भौणी पांच जण अच्छा कि नहीं तुम समस्त समान भाग में आम से केक टाइम काटा तो भाई भौणी सांग साथी मिसिक 10 जन ये केक टाइम समान भाग में 10 भाग कर बुझल कि नहीं धर एटा गोटे केक ये केक को आम कौन करवा 10 भाग कर समान समान 10 भाग है ये 10 भाग जो केक हम कहला से हमें 5 भाग प्रथमे हमें के 5 जन संग थी 5 जन द्वारा 5 जन हमें खाइबो हमें कौन करबा 5 टा केक काट देबा एटा केक द्वारा 5 टा काट देबा 3 4 हला बुझियो कि नहीं तेनु जेहेतु हम केक रे केते भाग होइतिला 10 भाग होइतिला आमे काटी खाइले केते 5 भाग तेणु आम ये भग्न संख्या जब लिखा के लिखा 5 विभक्त 10 विभक्त चिन्ह यहाँ आम लव यहाँ हर यहाँ पछे तुमको बुझेबी आगे जानता आम कौन लिखा भग्न संख्या जो 5 विभक्त 10 से तुम सहित गोटे खेल बर्तमान खेल बुझे कि नहीं ठीक है समस्त ठिया पड़ यू आकार ठिया पड़ा धरिकी आउ टे छाड़ी खेलिबा बुझिल कि नहीं खेलिबा तुमको डाकिबा हमें से अनुसार खेल खेलिबा एपटो 3 जण पुଅ पिला आसलो आस तबे लागि 3 जण एठी ठिया 3 जण एपटो 4 जण आसलो 5 जण आस आता जे विषय 5 एपटो 5 आस आगे 5 जण केते माने मते विषय बोली समुदे केते 8 धरा हमें 8 जण अछु के जण अछु 8 जण 3 जण कोन करिवे ता ए क्लास रे कोन काम क्लास 8 जण बसछि ए 8 जण नु समुदे 8 जण सेमा को विषय बोल तुम डिसाइड हे 8 नु हमें 3 जण कोन करा हेबो हमें को इच्छा हला हम बोली जिबु बगीचा 3 जण तमे जाओ एडी कैसे फूल तोड़े एडी जा जे वर्तमान रहिले के जो वर्तमान में 3 जण नहीं आसी यदि भग्न संख्या रे करबा तले केते हो जानि छ समुदे केते दिले 8 हेतु 3 भाग हमें को 3 जण को पठै देले अन्य काम रे तनो केते रहिले 5 रहिले भग्न संख्या रे कोन लिखिबा 5 लोग काट लिखिबा हमें केते नहीं गले केते भाग नहीं गले 3 भाग तेरो 5 लोग काट केमे देला केते लोग काट 3 भाग 8 एति के भी बुझी पालो ना बुझे तुमको 3 विभक्त 8 3 जण हमें नहीं गले ना समुदाय केते दिले 8 तेरो हर रहलो केते 8 आ लब केते रहलो 3 तेरो 3 विभक्त 8 बुझिलो हो जाए तुमे आसो 8 जण के आसो पूरा कोले की समुदाय केते जण पिला छथि समुदाय 1 2 3 4 5 6 7 8 जण अछथि हैला 8 धर हमें 8 जण पिला को भाग कर दो यदि के को भाग ले 8 भाग एटा भग्न संख्या आछि हमें के भाग करियो हमें 8 भाग रु मु कोन करबी 3 भाग को 4 भाग ए 5 रे 4 5 5 जण पिला को नहीं आसी भग्न संख्या डी फेराना मान कथा पड़ी लेडी भग्न संख्या पड़ी तेरो भग्न संख्या तो नहीं आसी केते 5 थिले केते 8 तेरो केते भग्न संख्या रहबो 8 केते होतो
କାରଣ ଏଟା ହଉଛି ଆମେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବୁ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଚାଲ ଏପଟୁ ଆସ 8 ଜଣ ଦେଖ ପୁଅ ପିଲା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଟିକେ ଗୋଲେ ଠିକ ରେ ପଢିବ ହେଲା ଆଜି ହେड ଚାଲୁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ହଁ ସମୁଦ୍ର କେତେ ପିଲା ଆମେ ଗଣିତ ବାଟିଲେ 1 2 3 4 5 6 7 8 ସେ ଏଠି ବୋଧେ 8 ଜଣ ଆମେ କଣ କରିବା ଦି ଜଣକୁ ଆଣିବା ଆଠ ପିଲା ଅଛି 8 ଜଣ ଆମେ ଆଣିଛୁ 8 ଜଣ ଆଣିଲେ 8 ରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦି ଜଣକୁ ବାହାର କରିକି ଭାଗ କରିଦେବା ଇଏ ରହିଲେ ଆମର ଲବ ଇଏ କଣ ଲବ ହର ରହିଲେ 8 ଆମେ ଥିଲେ କେତେ 8 ଆମେ ନେଇଗଲେ 2 ତେଣୁ ହର ହେଲା ଲବ ହେଲା 2 ହର କେତେ 8 ତେଣୁ କେତେ ହବ 2 ବିଭକ୍ତ 8 ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଆପଣ ଦିଆବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହର କେତେ ଅଛି 8 ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଲବ ବାହାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣ ଆସନ୍ତି 6 ଜଣ 3 ହଁ 5 6 ମୁଁ ପଛରେ ତେଣୁ ଆମେ ହର କେତେ ଥିଲେ 8 ଲବ କେତେ ଆସିଲେ 6 କହିଲେ ତାହେଲେ 6 ବିଭକ୍ତ 8 ବୁଝିପାରିଲ ଯା ବସ ପଡିଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲା ମୁଁ ବାରବାର ଡାକିବି ଆମେ ଏ କେଟା କେତେ ଭାଗ କରିଛେ କେତେ ଭାଗ କରିଛେ କି 10 ଭାଗ କରିଛେ କି କେତେ ଯାଇଛେ ତ ହର କେତେ ହେଲା 10 ଲବ କେତେ ହେଲା 5 ଏଟା ଏଇଟା ହଉଛି ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଏଟା କୋଉ ଚିହ୍ନ ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ 5 ବିଭକ୍ତ 10 ଆମେ ଏମିତି ପଢି ପାରିବା 10 ସମାନ ଭାଗରୁ 5 ସମାନ ଭାଗ କଣ ପଢିବା 10 ସମାନ ଭାଗରୁ 5 ସମାନ ଭାଗ ଏମିତି ଆମେ ପଢିବା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେବି ସେଇ ଚିତ୍ର ତମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖିବ ଆସ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରି ଦଉଛି ତାକୁ ଲେଖିବ ଆସି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ହେଲା କିଏ ଲେଖିବ ଆସ ତୁ ଲେଖିବୁ ଆଉ ସେ ତାପରେ ତୁ ରେଡି ଏକା ଲେଖିବୁ ଦେଖ ତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଖାଲି କେତେ ହେଲା 3 ବିଭକ୍ତ ଆଉ ତ ପଢିବା କେମିତି 12 ସମାନ ଭାଗ 12 ସମାନ ଭାଗରୁ 3 ସମାନ ଭାଗ ବୁଝିଲ ଆଉ ଚାଲ ଆଉ କିଏ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବି ହଉ ଏଇଟା ଅଂଶ ଆସିବ ଅଂଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଦେବା এই চিত্রটা আসি ভগ্নাংশ সংখ্যা লিখব আসিলু তিনি কেতে ভাগ হয়েছে এটা 4 ভাগ হয়েছে কেতে ভাগ সমুদায় হয়েছে সমুদায় 4 ভাগ তাহলে কেতে ভাগ 4 ভাগ হয়েছে তাহলে হর কেতে হবো হর কেতে ভাগ হয়েছে কেজি 4 ভাগ হর কেতে হবো হর হবো 4 লেখ हाँ विभक्त हाँ बुझिपार तो 4 समान भाग रु 1 समान भाग माने 1 विभक्त 4 हो तापर आ जण आसीबो के करबो एटा पूरा काटि दियो आसो भग्न संख्या ले ओडिया लिखु छ अधा इंग्लिश ओडिया कोन पढ़ाबो कोन एटा बड़ पाटे पढ़ कोन पढ़ा 10 लब तो पढ़ाबो 10 समान भागरू 4 समान ए तो पढ़िबो बड़ पाटे ए अंक केते समान भाग केते भाग
ଚାରି ସମାନ ଭାଗ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବ ନା। ହଉ ଚାଲ ମାମା ଗୋଟେ କରିବନି। ମାମା ଲି ଆସିଲେ କରିବୁ এই চিত্রটা ভগ্ন সংখ্যা লিখিব। कौन पढ़ पढ़ कौन पढ़ 6 समान भागरू 2 समान गुड एमती कहबो हला। ହଉ এটা তেজস্বিনী আসিব পড়িব। কেতে ହେଲା পড়ি যা বড় পাটি 16 সমান ভাগରୁ 5 ସମାନ ଭାଗ ଗୁড ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ কি କରିବ আস কি କରିବ ଆସ ବବୁଲ ତୋର ପଢିକି ଯା ବଡ଼ ପାଟିରେ ଇଆଡ଼େ ଆଗକୁ ଯାଇ ପଢ଼। 9 ସମାନ ଭାଗରୁ 3 ସମାନ ଭାଗ 9 ସମାନ ଭାଗରୁ 3 ସମାନ ଭାଗ ଗୁଡ୍ ତୁ କରିବୁ ବର୍ଷା। ଚାରି ହେଇଛି ଗୁଣ କେତେଟା ହେଇଛି 5ଟା। ହଁ ଲେଖ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ ଇଂଲିଶ ଲେଖିଲେ ଇଂଲିଶ ଲେଖିବ। ସେ କ'ଣ କହିଲା 8 ସମାନ ଭାଗରୁ 5 ସମାନ ପିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କିଏ ଆସି କରିବ ଆସେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ କରିଦେ। କ'ଣ ହେଲା 15 ସମାନ ଭାଗରୁ 4 ସମାନ ଭାଗ 15 ସମାନ ଭାଗରୁ 4 ସମାନ ଭାଗ 15 ସମାନ ଭାଗରୁ 4 ଗୁଡ୍। ଚିତ୍ର ଦେଖିକି তুমি ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ପାରିବ। ଏବେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିକି তুমি ଚିତ୍ର କରିବ সেটা পড়ি পাইলে ভগ্ন সংখ্যা দেবে তুমি চিত্র করিব বুঝিল কি নাই। হ্যাঁ ঠিক আছে পিলে মানে বর্তমানে মু ভগ্ন সংখ্যা কিছিটা লেখিছি তুমি চিত্র আকারে কোন উপস্থাপন করিব। কে করিব ফার্স্ট আসিল चित्र कर ये सीधा चित्र कर देखो से ठीक कला कि नहीं ठीक कला केड़ा 6 समान लागू 4 समान काटला गुड चल वो ताली बजे दियो। धरित्री धरित्री करिबोडा करथिलो रे बरा 3 नंबरटा एटा की करिबो मुको डाकी करिबो केते समान लागो
पूरा पूर्ण मात्रा नहीं करू ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କରିବୁ ନା କେତେ ହେଲା ପଢି ଯା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କେତେ ହେଲା 12 ସମାନ ହବ 3 ସମାନ ହବ ଗୁଡ୍ ତାଳି ବଜା ଏଇଟା କି କରିବ କରିବୁ ଆସ देखो चित्र ठीक अछि तो आज्ञा दीदी केते कोन कहिला 15 समान भागରୁ 5 समान ଭାଗ 15 समान भागରୁ 5 समान काई लगा के आ तो भाई तोने की करबो आसे बड़ चित्रटे लगा होना हो कर पड़े काटे मत समान मत ना हां काटते छोटा काट देखो चित्रटा क्या आसुरी चित्रटा ठीक अछि टी आज्ञा दीदी ठीक अछि टी केते समान हो केते समान 14 समान ଭାଗରୁ 6 ସମାନ ଭାଗ 14 समान भाग 6 समान ताली बजाओ अरे सावित्री कर ये बड़टे देखो चित्रटा देखे आसलु चित्र सम देखा जाउची चित्र ठीक अछि एटा भग्नांश अनुसारे आज्ञा दीदी ठीक अछि कोन कहलु 10 समान ଭାଗରୁ 2 ସମାନ 10 समान भागରୁ 2 समान ताली कर जानिला भग्न संख्या कोन भग्नांश किपरि आमे कोन चित्र माध्यम उपस्थापन करबा आ भग्न संख्या माध्यम चित्र किपरि भग्न संख्या उपस्थापन करे सम जानिला कि नहीं तेणु मु तुमको होमवर्क देबी तुम्हें घरे करके आनी है।